हेलो भाई मु विश्वनाथ स्वागत करुच्ची समस्त को विश्वनाथ मैथ को जमीक आज आम कंटिन्यू करुले 25 डेज 25 चैप्टर सीरीज तेणु आज आम क्लास रे पाइप एंड सिस्टम पढ़ा और ये जो क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड कारण प्रीवियस ईयर रे जमी क्वेश्चन आसला से बेस करके पढ़ाऊँगी जस्ट टिके लेवल ऊपर पढ़ाऊँगी ओके तेणु तुम एक्सपेक्ट कर लेवल हिं क्वेश्चन आसो काले जदि हाई लेवल क्वेश्चन आसो आठू से आठ तो ऊपर लेवल क्वेश्चन आसोनी ये कथा दूसरी कि जदि बै चान्स आसो फेरी से 25 डेज 25 चैप्टर व्यतीत लेवल अफ सीरीज बहुत जल्दी तुम्हारे आसीज जोटा मुझे अलरेडी लॉन्च कर तुम ये देखिपुव ओके ये सीरीज गुड़ा देखी दियो तो तुम चलती बर्तमान 25 डेज 25 चैप्टर सीरीज तेणु ये चैप्टर कंटिन्यू होगापर आम आने लेवल अफ सीरीज तेणु ये लिखी 25 डेज 25 चैप्टर्स एक्चुअली 25 डेज 25 चैप्टर्स लिखार कारण कौन देख एक्चुअली जब आम प्रीवियस क्वेश्चन देखा 2023 ताहले टोटाल आई थिंक मु तुमको 12टा इंपोर्टेंट चैप्टर कही ओके बाबू लगे देख 12टा इंपोर्टेंट चैप्टर कही ये जो 12टा इंपोर्टेंट चैप्टर रहा ये चैप्टर ही क्वेश्चन तुम एग्जाम आसूला आसूला कौन आसीला ओके किंतु 25 डेज 25 लिखार कारण यह है देख 25 चैप्टर लिखी देख जब आम नंबर सिस्टम देखा नंबर सिस्टम तुम आसोरी डिविजिबिलिटी आसोरी रिमाइंडर थियोरेम आसोरी ओके यूनिट डिजिट आसोरी इन विभिन्न प्रकार कनसेप्ट अच्छे ना तेणु से कनसेप्ट गुड़ा कौन करी जेहतु से गुड़ा तुम इंपोर्टेंट रोचे तुम एग्जाम से गोटे गोटे भिडियो मुझे अपलोड करी माने आज माने तुम्हें से गोटे चैप्टर भी भाई सब चैप्टर ओके तेणु से 25 डेज 25 चैप्टर सीरीज लिखी क्लियर एवं आम जो लेवल अफ सीरीज आसो ए लेवल अफ सीरीज आम देख ए लेवल अफ सीरीज मु लेवल को लेवल पर्यटन नहीं पारि तुम जमीक ओएसएससी सीजीएल तापर आरआई अमीन तापर एसआई एग्जाम कि एसएससी सीजीएल जीडी सीपीओ जेको एग्जाम हो लेवल अफ सीरीज माने जमीती एक्चुअली मैथमेटिक्स जो जो लेवल क्वेश्चन अच्छी सल्व करिए तामान नुहे बेसी हाई लेवल माने आज यूजुअल जमीती क्वेश्चन आसूची एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ओके स्पेशली तुम्हारा जो ओडिशा गवर्नमेंट एग्जाम है ताको फोकस करी पढ़ेबी क्लियर तेणु डिस्ट्रिक्ट पुलिस से सीरीज आस बहुत जल्दी टी वेट कर एसएसजीडी सीरीज मुझे स्टार्ट करदेवी भाई 25 तारीख स्टार्ट करी बोली आज है के 26 तारीख बोलते ये 26 तारीख है बर्तमान सकाल 6टा निजर उठिक रेकर्डिंग करुँच को तेणु जल्दी करदे किसी कथा नहीं कारण क्वेश्चन बनवा टाइम लगुच मु 15टा 20टा क्वेश्चन गोटे क्लास में पढ़ाई चाहूँगी ओके से करेंगे स्टार्ट करदेवी ओके कारण एग्जाम जो नोटिफिकेशन बाहर पड़ो नेक्स्ट मंथ रे अक्टोबर रे तर मैथ्स फाउंडेशन बैच आई थिंक मसे पर हे यहाँ कंटिन्यू ना 10टा भिडियो मुझे अपलोड करें कारण जेहेतु व्हाइट बोर्ड भिडियो करुले से बेसी टी परिश्रम पड़ता तेज जेहतु मो टाइम हो से दुखित जदि हम मुझे कंटिन्यू पुणी करी ओके कंटिन्यू तो हम शेष जमी करी कथा देने एवं आरआई अमीन जो सीरीज चलता गोटे भिडियो मुझे अपलोड करदे ओके टेंशन नवार ना पूर्व मुझे आरआई अमीन भिडियो क्लास अपलोड कर जो देखी था देखिपर चलो स्टार्ट करवा देख जदि आम कनसेप्ट देखा पाइप एंड सिस्टम पाइप एंड सिस्टम कौन होता है देख टाइम एंड वर्क जमी पाइप एंड सिस्टम सेमती तेणु टाइम एंड वर्क कौन हुए जो कनसेप्ट यूज होता टाइम एंड वर्क जो कनसेप्ट यूज होता एठारे तुम से कनसेप्ट ही यूज हम मन है एवं एठारे गोटे एक्सट्रा जिनस कौन यूज हम देख केवल ये एक्सट्रा जिनस है दुईटा मान टांकी थी ओके ये गोटे टांकी ये गोटे टांकी मनकर ये ए टांकी ये बी टांकी ए मानकर 5 घंटे टांकीटा फुल करे बी मानकर 10 घंटे टांकीटा फुल करे ओके हेले दी जन जब मिसवे केते घंटा फुल करेंगे तार एलसीएम नब एलसीएम नहीं जिन बाहर करा कथा नॉर्मली बाहर ओके किंतु एठारे आ गोटे पॉइंट हो जाउछि कोन देखो ये आ गोटे पॉइंट हो जाउछि
मन कर जे ए गोटे टांकीटा को मनकर 10 घंटे फुल करे आउ बी रे गोटे आउटलेट माने गोटे कणाटा अछि से बीटा गोटे आउटलेट पाइप आउटलेट माने पानी एठो बोही जाउछि ओके बोही जाउछि ता माने एटा हबो मनकर 2 घंटा रे शेष कर दे कि 15 घंटा रे शेष कर दिए ताले केते घंटा जदी चलियो हला ताले टाकीटा फुल हबो ओके किबा एमिति क्वेश्चन देथिबो जे एठो गोटे कणाटा अछि ओके तेणु आज यूजुअल आम क्वेश्चन देखिले क्वेश्चन अनुसार मु कॉन्सेप्ट बुझेबी तुम से बेटर अंडरस्टैंडिंग तुम हो जो मैंने देख किसी भी बुझी पारुन बुझीन पाइप एंड सिस्टम विषय फास्ट यू हैव टू गो देखिया तुम जाओ टाइम एंड वर्क सब जगह कॉन्सेप्ट तुम शिखी जाओ भल टाइम एंड वर्क सब जगह किसी दरकार पाइप एंड सिस्टम जो कॉन्सेप्टा कहली कौन टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टोटल वर्क आमर थिला ठीक सेमती ये से जिनसा यूज हम टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल कैपेसिटी जति थी टैंकर ओके ये कैपेसिटी यूज हम वर्क जगह सरला ये कनसेप्ट ना कि ना तेणु तो से कहली परसेंटेज देख परसेंटेज तापर तुम प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट ये आसला गोटे बाटे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट ये गोटे आसला रेशियो रेशियो एंड प्रपोर्शन नुह कि एक्चुअली रेशियो एंड प्रपोर्शन तुम एज आसे आलिगेशन आसे आ कौन अच्छी किसी आसे ओके किंतु सेटा को अलग अलग चैप्टर कर पढ़ा जाए बेटर अंडरस्टैंडिंग तार तुम टाइम स्पीड डिस्टेंस बोट एंड स्ट्रीम आउ गोटे कौन रेस रेस अच्छी है रेस गणित भी अच्छी रेस गणित भी एग्जाम पढ़े कि ओडिशा पुलिस कहीं देखा जाए कि बहुत इंपोर्टेंट टॉपिकटा तापर तुम जो आसला टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम वर्क एंड वेजेस भी अच्छी ओके एमती आस सब से लिखी आभरेज आसो आभरेज तो गोटे ना आ कौन अच्छी 2 3 4 5 6 आई थिंक होगा बोधे है ना कौन छाड़ा को चैप्टर आरिथमेटिक अच्छे जो छाड़ देखिए ओके एमती एक्चुअली मेन जिन गुड़ा है एति माने सब जगह कहले अलमोस्ट सब कनसेप्ट अब स्पेशली परसेंटेज कनसेप्ट मैक्सिमम गणित सल्व हो परसेंटेज रेशियो आ टाइम एंड वर्क में गोटे सूत्र सेमती रेशियो एंड प्रपोर्शन जो आम टाइम टू डिस्टेंस में गोटे सूत्र मन हो ना कि जेहेतु जिते मानते तुम कनसेप्ट बिल्ड हो से अनुसार तुम आंसर कर दिस इज दी ओनली मैटर ओके स्टार्ट कर पिला आज क्लास पिला माने बहुत भल पाए दौरान क्लास को तेणु सका उठिक जस्ट गोटे जस्ट कमेंट पढ़ुली गोटे पिला कमेंट करता सर नेक्स्ट क्लास कौन आसनी केबे आसो मुझे देखिली जे 2 3 दिन लगे 4 दिन है अपलोड करनी आई थिंक नेक्स्ट क्लास कारण आउ इनफर्मेशन दौली तेणु मुझे देखिली बहुत निडी निडी माने जरूरत अच्छी पिला कारण पिला भी कहते सर ऑल सब्जेक्ट क्लास कर ऑल सब्जेक्ट क्लास करदे किसी कथा नहीं सब सब्जेक्ट एक्सपर्ट किंतु स्पेशली मैथमेटिक्स को बेसी गुरुत्व दिए से मैथमेटिक्स मुझे पढ़ाऊँ किसी कथा नहीं जब सपोर्ट करेंगे मुझे एग्जाम पूर्व विदिन मसे भितर टोटाल सिलेबस शेष करदेवी आ गए सेपरेट चैनल करदेवी से चैनल में पढ़ाई शेष करदेवी सजा सब्जेक्ट किंतु ये चैनलटा केवल मैथमेटिक्स कर मैथमेटिक्स पढ़ेबी आ गाइडेंस देवी बुझिला नहीं देखिए आगू देखा ना ये चैनल पढ़ेदेवी बुझे नहीं तेणु देखा थोड़ा क्वेश्चन देखा आ बेसी नहीं बेसी इनफर्मेशन देदेली 5-7 मिनट खंडे देदेली इनफर्मेशन तो स्टार्ट करवा ओके A pipe can fill a tank in 12 hours. Another pipe can fill it in 16 hours. How long will both pipes together take to fill tank? Okay. दुईटा पाइप थिला हला दुईटा पाइप थिला दुईटा पाइप अच्छी गोटे पाइप कौन करे 12 घंटा रे गोटे टांकी फुल करे एवं आउ गोटे पाइप 16 घंटा गोटे टांकी फुल करे हाउ लॉन्ग विल बोथ पाइप्स टुगेदर टेक टू फिल द टैंक जदि जो टांकीटा अच्छी गोटे पाइप आसो ये कर 12 घंटा ये पाइप जब फुल कर ये 16 घंटा फुल कर जब दुटा मिसिक फुल करेंगे केते घंटा फुल करेंगे किसी कथा नहीं दुटा एलसीएम केते जीव 5 24 जो 48 जीव है 33 48 तेनाली 48 33 टाइम है 4 है एफिशिएंसी 48 है तार कैपेसिटी ताने 48टा कौन 48 हूँ कैपेसिटी कार ए टांकीर मन है कैपेसिटी पचार सिंपल तुम बाहर करदेव कौन तार एलसीएम बाहर करदेव एमती भी एग्जाम आसो तुम क्वेश्चन किंतु मु एक्सपेक्ट करुँच भल क्वेश्चन आसू माने एमती क्वेश्चन आसू जमी क्वेश्चन देनी एमती क्वेश्चन आसू आ हालुआ भाया क्वेश्चन दब
କ'ଣ ଲାଭ କହିଲ? ଆଁ? ଏ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା 4 3 କେତେ 7 33 48 12 48 4 3 7 48 ବାଇ 7 କେତେ ହବ କିରେ? ଠିକ୍ ଅଛି ନି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଉଥରେ ଭୁଲ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଉଥରେ ଭୁଲ ହେଲା। 48 ବାଇ 7 ମାନେ 7 7 49 ହେଇଯିବ। 742 ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ ହବ? 42 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବାଇ 7। ଓକେ, ଏତିକି ହବ। ଏତିକି ଆନ୍ସର ହବ। ଗୋଟେ ମାରିକି 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବାଇ 7 ଆନ୍ସର ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା, ଧର ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଏତିକି ବୁଝିଲ ଟି? ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି ଏଠି, ମନେକର ଆମେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ କାମ କରିବି ମୁଁ ଏଠି 12 ଘଣ୍ଟାଟାକୁ ମୁଁ 12 ଘଣ୍ଟାଟାକୁ କାଟିଦେବି, ଏଠି 16 ଘଣ୍ଟାଟାକୁ କାଟିଦେବି। ଓକେ, ଏଠି କେତେ ଲେଖିଦେବି ନା ମନେକର ଇଏ 8 ଘଣ୍ଟାରେ ଫୁଲ୍ କରେ, ଇଏ 7 ଘଣ୍ଟାରେ ଫୁଲ୍ କରେ। ତା ମାନେ ଦେଖ 8 ଘଣ୍ଟାରେ ଫୁଲ୍ କରେ, ଇଏ 7 ଘଣ୍ଟାରେ ଫୁଲ୍ କରେ। ଏଇଟା ଲସ୍ କେତେ ଯିବ ସାର୍? ମାନେ ଏତିକି ହେଲେ ବି ହବନି, ଏତିକି ହେଲେ ହବ। ଛାଡ଼, କେତେ ହେଲା ହବ ଏଟା କିରେ? ଆମେ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ 12 ଚଉକୁ 48 ଆମର 48 ହେଇଥିଲା ନା ଲସ୍ ଆଉଟ୍ଟା? ଛାଡ଼, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଓକେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏଆଇ ରେ କରିଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିଲେ କି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ସିରିଜ୍, ସେଟା ମୁଁ ନର୍ମାଲି क्वेश्चन नहीं करी प्रीवियस माने बुक रू a system can fill fill a system can be filled by pipe in 10 hours and emptied by waste pipe in 15 hours 10 घंटा फुल करिवो 15 घंटा रे एटा एम्प्टी करिवो हला शेष करिवो ताले जदि दुईटा पाइप एका संगे फिटिबो ताले केते समय ताऊ लागिवो किछि कथा नै 10 15 लॉस आ केते ना सर आई थिंक हे जिवो जाको लॉस बाहर कर इन बाहर करदबो 10 30 हम जानि छी हला मु नॉर्मली कहली हला तुम करियो बोली 5 काटे 5 10 5 3 15 5 10 3 30 हला 30 हला लॉस इन बाहर करियो पूरा भलो ताले एठी देखो गोटे जिनस 10 3 30 जो हाँ 15 दुणे 30 3 आ 2 एठी गोटे कॉन्सेप्ट यूज हो कॉन्सेप्ट कोन कॉन्सेप्ट हला जो पिलाने जानिना सन को हला आ जो पिलाने जानि तो सार कोन कहउछन गुडा को अरे भाई मु बिगिनर सेवन पे सीरीज ओके मु जो पिलाने दबो एग्जाम ओडिसा पुलिस स्पेशल सेवन पे सीरीज आ जदि हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करार अछि मैथ्स फाउंडेशन बैच देखो सेमितिया क्वेश्चन तुम कहूची तुम टोटली केही सॉल्व करे नथि स्पेशली ओडिसा रे सीजीएल लेवल क्वेश्चन तुम सॉल्व करे सुदा एसएससी सीजीएल लेवल बुझुचा नै लेवल क्वेश्चन में सेठी जाओ एटा भी लेवल क्वेश्चन न कि ए क्वेश्चन भी आसुची एसएससी एग्जाम भलो क्वेश्चन उडा कहया करले हला ताले देखो जदि एमटी करूची एमटी रे गोटे कॉन्सेप्ट यूज हबो ना माइनस हबो आमे जदि जेहेतु ऐड करियो मन को जदि ऐड कला पानी जदि पइला सेतरे प्लस हबो जदि एमटी करिवो कम माइनस हबो तमाने एठी एमसीस टा कोन माइनस हेजिवो ता माने जदि मिसी करिवे जदि मिसी करिवे बोथ दिजणा को मिसी करिवे तीन मिश्रण केते -2 हबो ताने केते हेजिवो 1 हेजिवो प्लस माइनस माइनस 3 2 गले 1 होगला ता माने एठी टाइम लागियो केते दिजण लागियो 30 टोटल कैपेसिटी हो 30 बाई एठी एफिशिएंसी वाला 1 ता माने 30 घंटा ओके 30 घंटा हबा हमर आंसर एतिक आंसर हला इजी क्वेश्चन बुझिलो एमिना क्वेश्चन आसियो एमिना क्वेश्चन आसले उडे दबो पुरा किछि कथा नै देखि दे कदा बाटरे two pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively in how many minutes will they fill the tank if both are open together गोटे 20 मिनिट फुल करछि आ गोटे 30 मिनिट फुल करछि ओके यदि मिसी दि जणा फेटिबे ताले यदि दि जणा को
ଟୁଗେଦର ଫିଟି ମାନେ ମିଶିକି ତାହେଲେ କେତେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିବେ 30 କୋଡ଼ିଏ ଲସ୍ କେତେ ନା 60 ଆର ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେବ 3 ଆର ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେବ 2 ତେଣୁ 60 ଆମେ କେତେ ରହିବ 3 2 5 ରହିବ 12 5 60 ହେଇଥିବ ଏସ୍ 15 ଯୋଉ 12 ମିନିଟ୍ ତେଣୁ 12 ମିନିଟ୍ ହେବ 500 କ୍ଲିୟର ଏତିକି ତାପରେ ଦେଖ 9ଟା A system can be filled in 8 hours by a pipe but it leaks out in 12 hours 8 ଘଣ୍ଟାରେ ଫୁଲ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ 12 ଘଣ୍ଟାରେ କ'ଣ ହେବ ଲିକ୍ ଆଉଟ୍ କରେ ଲିକ୍ ଆଉଟ୍ କଲେ ମାଇନସ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ହେଲେ ଯଦି ଏମିତି ପାଇପ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିକ୍ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର ଯଦି ମିଶିକି କାମ କରିବେ ମିଶିକି ମାନେ କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଫୁଲ୍ କରିବେ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଉଥିବ ଇଆଡ଼େ ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ବାହାରୁଥିବ ତାହେଲେ କେତେ ସମୟରେ ଟାଙ୍କିଟା ଫୁଲ୍ ହେବ ମୋତେ କୁହ 12 8 ଲସ୍ ଆଉ କେତେ 24 ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଟାଙ୍କିର କାପାସିଟି ହେଉଛି 24 ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେଲା 3 ଇଏ ହେଲା 2 2 ମାନେ କ'ଣ ଖେଳିବ ତେଣୁ 3 2 ଗଲେ କେତେ 1 ତାହେଲେ ଏଇ 24 ବାଇ 3 ରୁ 2 ଗଲେ 1 ଯଦି ଏମିତି ବୁଝିପାରୁନ ଲେଖିଦେଉଛି ଆହୁରି 3 ମାଇନସ୍ 2 ସମାନେ 24 ବାଇ 1 ସମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଓକେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସାର୍ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଟାଙ୍କିଟା ଫୁଲ୍ ହେବ 5 ନମ୍ବର ଏମିତି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ବେଶୀ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ମାନେ ଏମିତି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସିବ ଏମିତି ଆସିବ ଆଉ ଆଠୁ ଯଦି ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛ ସେଟା ତୁମର ଭୁଲ ଧାରଣା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଲେ ଆଠୁ ସହଜ ଆସିବରେ ତମକୁ ଦେଖେଇଥିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ପାଇପ୍ ସିଷ୍ଟମର ମାନେ କେତେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା କେତେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଦେଇଥିଲା ଯେ 3ଟା କଣା ଥିଲା ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିରେ 2ଟା କଣା ଆଉ ଟାଙ୍କିରେ ବିରେ 3ଟା କଣା ଥିଲା ତାହେଲେ କୁହ ଯେ ଇଏ ଯଦି x ଆୱାରରେ ଫୁଲ୍ ମାନେ ଟାଙ୍କିଟା ଫୁଲ୍ ହେଉଛି ଇଏ x ଆୱାରରେ ମାନେ ଟାଙ୍କିଟା ଇଏ କରିଦେଉଛି ମାନେ ଟୋଟାଲ ଏମ୍ପ୍ଟି କରୁଛି ଇଏ y ଆୱାର କରୁଛି ତାହେଲେ x ଆଉ y ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ସିମ୍ପଲ୍ x ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ y ହେବ କାରଣ 2 ଆଉ 3 ଯଦି ଟାଇମ୍ର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଯଦି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଦେଲା ତାମାନେ ଟାଇମ୍ଟା କେମିତି ବାହାରିବ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ 6 ଏ 3 ଏ 2 ହେଲା ଟାଇମ୍ର ଏଫିସିଏନ୍ସି ତାମାନେ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା x ଏଇଟା ହେଉଛି y ତାମାନେ x ବଡ଼ ନା y ବଡ଼ x ବଡ଼ ତେଣୁ x ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ y এই ଅପସନ୍ଟା ଠିକ୍ ଥିଲା ମାନେ ଏଇ ମାନେ ସହଜିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତ ତାଠୁ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଯୋଉଟା ପଢ଼ଉଛି ମୁଁ ଦେଖ A tank a tank has two inlet pipes that can fill in 12 minutes and 15 minutes. There is an outlet pipe that can empty it in 20 minutes. Okay. ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଥିଲା 12 ମିନିଟ୍ରେ ଫୁଲ୍ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ରେ ଫୁଲ୍ କରିବ ଗୋଟେ ଆଉଟଲେଟ୍ ମାନେ ଯୋଉଟା ବାହାର କରିବ ପାଣି 20 ମିନିଟ୍ରେ ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଦେଇଦେବା ଓକେ ତିନିଟାଙ୍କୁ ମିଶିକି ଯଦି ଫିଟିବେ ତାହେଲେ କେତେ ଟାଙ୍କିଟା ଫୁଲ୍ ହେବ କିଛି କଥା ନାହିଁ ସିମ୍ପଲ୍ 60 ହେଲା ଲସ୍ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଏଫିସିଏନ୍ସି 3 କେତେ 12 5 60 15 ଚଉକୁ 60 20 3 60 ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଏଟା ହେବ ତେଣୁ 60 ବାଇ କେତେ 5 ମିଶାଣ 4 ମାଇନସ୍ 3 ହେବ ତାହେଲେ 60ରୁ 60 ବାଇ 5 4 9ରୁ 3 ଗଲେ 6 ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ଦେଖ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ 60 ବାଇ 6 ସମାନ 10 ମିନିଟ୍ ଲେଖିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲେଖୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେମିତି କହିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ when solve the question in the exam ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସଲ୍ଭ କରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ you have to clear that ଏଠାରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିଲା 12 15 20 ଲସ୍ ହେଇଗଲା 60 ନର୍ମାଲି ତୁମେ ଜାଣିଲେ ଯେ 12 5 60 ଏମିତି ପଡ଼ିବ 12 5 60 15 ଚଉକୁ 60 ତାହେଲେ 5 9 ହେଇଗଲା 20 3 60 9ରୁ 3 ଗଲେ 6 60 ବାଇ 6 ସମାନ 10 10 ମିନିଟ୍ ମାରିବ ଆନ୍ସର କିଛି ପେନ୍ ଆଉ ପେପର ୟୁଜ୍ ହିଁ ହେବ ନାହିଁ ଓକେ A pipe can fill a tank in 36 minutes due to leakage. It takes 45 minutes to fill. The leak alone can empty the tank in dash. Okay. देखो एटा भलो क्वेश्चन दे पिला माने कंफ्यूज हेछि क्वेश्चन हैला केनि देखो 36 मिनिट रे फिल करछि के गोटे पाइप ए पाइप 36 मिनिट रे किंतु ड्यू टू ए लीक गोटे लीक अछि जातर केटा 45 मिनिट फिल होछि ता माने ए प्लस लीक हैला को लागिवो ना 45 मिनिट्स हेले लीक टा एकुटिया केते समय रे टांकीटा को खाली कर दो मते गोटे कथा को 36 आ 45 रो लॉस आ केते 9 हर 9 चौक 37 9 5 45 9 चौक 36 5 केते 5 3 15 5 30 180 ଯଦି 180 ହବ 180 ହେଲା ଲସ୍ ହେବ 45 ଚଉକୁ 180 36 5 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 530 5 3 15 5 ହେଇଥିବ ଓକେ ତାହେଲେ ଦେଖ ଯଦି a ପ୍ଲସ୍ l ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4 ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି a ହେଲା ଆମର କେତେ a ହେଉଛି ଆମର 5 ୟୁନିଟ୍ ଏ ଜାଗାରେ 5 ୟୁନିଟ୍ ପକେଇ ଦିଅ ପ୍ଲସ୍ l ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4 ୟୁନିଟ୍
लिकेज के ना सर 4 माइनस 5 समान माइनस 1 ताने लिकेज टा होची हमर 1 यूनिट बुझछन लिकेज टा होची हमर 1 यूनिट यदि 1 यूनिट हे जीवो तले एटा हम आले 180 बाई केते ना सर 1 लिकेज माने माइनस से बाहरी हम सदाळे कहथिले हला तो ये माइनस आउ माइनस 1 प्लस 1 किसी कंफ्यूज होमनी से माइनस 1 बाहर प्लस 1 बाहर तो ये जो 180 होची तार टोटल कैपेसिटी तार टांकी रो एवं लिकेज टा रो एफिशिएंसी बाहला 1 यूनिट केते यूनिट 1 यूनिट बाहला तने 1 हर दो 1 रहले 180 यूनिट ही बाहरियो ओके 180 यूनिट बाहला केन क्वेश्चन ढाला देखिलो ए प्लस लिकेज करियो आउ तुमे नॉर्मली लिकेज लिखी 45 मिनिट्स लिखी ताको माइनस करी बाहर करियो नाही भूल ही हेछि ओके ए क्वेश्चन तार अवश्य ठीक ही जीवो किंतु अन्य माने डाटा जो चेंज करथिबो भूल हेछि ओके किंतु एटा हला तार राइट प्रोसेस बुझिला ओके 180 मिनिट हेला हमर तार हम आई थिंक 7 नंबर देखियो गोटे पाइप गोटे टांकी की 8 घंटा फुल करे आ गोटे बी पाइप 12 घंटा फुल करे जब दीटा मिसी ओपन हे केते घंटा टांकीटा फुल करे ओके गोटे 8 घंटा रे आ गोटे 12 घंटा फुल करूची लॉस आगु हला आउट स्टाइल करिया समस्त दिन करछन हम स्टाइल करिया बस तले एलसीएम केते एलसीएम हला सर हमर 24 तले 8 3 24 बाद 24 ताले जब मिसी की ये हेबे तमे 24 3 2 5 केता हबो 24 को 5 रहले 5 50 25 होची तमे 5 को 20 हबो तमे हमर 44.8 मारियो 5 को 20 तले 4 पॉइंट दवा 40 5 40 एमिति एक्चुअली एग्जाम रे क्वेश्चन सॉल्व करा जाय 4 बाहरला ऑप्शन 4 अछि हला डिजिट देखि सॉल्व करा जाय क्लियर दुईटा पाइप थिला गोटे टांगी 10 घंटा 12 घंटा रे फुल करंती बोथ आर ओपन टुगेदर आफ्टर 3 आवर्स द फर्स्ट पाइप इज क्लोज्ड ओके एटा भलो क्वेश्चन हे लेवल क्वेश्चन हे होछला तथा हम देखम बुझाउछी ए लेवल ऑफ सीरीज बुझे खाता दुईटा पाइप थिले माने तुम एग्जाम अनुसार लेवल हे होछि डिस्ट्रिक्ट बोले से एग्जाम अनुसार लेवल हे होछि देखो एसएससी फॉरेस्ट गार्ड हे गला एक्साइज कांस्टेबल हे गला बढ़िया क्वेश्चन आछी जोड़ा क्वेश्चन कुहा जाए Two pipes can fill a tank in 10 hours and 12 hours 10 घंटा एवं 12 घंटा रे दुईटा पाइप कौन करे गो टांकी टाको फुल करे गोटे 10 घंटा रे आ गोटे 12 घंटा रे तापर हला जे both are open together after 3 घंटा the first pipe is closed how long will it take to fill the rest of the tank रेस्ट टैंक को फुल हबे केते समय लागो रेस्ट टैंक हम पचाछि क्लियर किछ कथा नै आमे पूरा आराम से करदबा देखो मतलब गोटे कथा कह 10 ଆଉ 12 ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ନା ସାର୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ହେଇଯିବ କେତେରେ 60 ହବ କେତେ ହବ ମୁଁ ଜାଣିଛି 30 ହବନି 60 ହେଲେ 60 ଲେଖିଦିଅ 10 ଆଉ 60 12 ମାନେ 60 ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଲା ରେଭିଲ ଏଠି ଦେଲା ଯେ 3 ଘଣ୍ଟା ଯାକେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦୁଇଟାଙ୍କ ପାଇପ୍ ଧର ଇଏ ଏ ପାଇପ୍ ଇଏ ହେଉଛି ବି ପାଇପ୍ ଓକେ ଦି ଜଣଙ୍କ 3 ଘଣ୍ଟା ଯାକେ ଓପନ ହେଲେ ତାପରେ କିଏ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଇପ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଏ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା ତା ମାନେ ଏଠି 3 ଘଣ୍ଟା ମାନେ एफिशिएंसी केते 6 मिश्रण 5 केते हिजो 6 मिश्रण 5 गुणन 3 घंटा ताउन 6 5 11 तेरी की 33 ओके तना बाकी रहला केते ना रिमेनिंग केते रहला रिमेनिंग कैपेसिटी केते रहला ना 60 रो जदि हम 33 फुडी दबा तले 7 हले 40 24 27 हिजो ओके रिमेनिंग कैपेसिटी हला 27 ताने ए जो 27 ରହିଲା ए 27 जे माने जति पानी धरा होची 27 लिटर हो कि जहाँ भी हो ହେଲା ସେଇ ପାଣିଟାକୁ କିଏ ଏଥର ଫୁଲ୍ କରିବ ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ପାଇପ୍ ମାନେ ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ପାଇପ୍ ମାନେ ଏଇ ଯେହେତୁ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ତା ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ଫୁଲ୍ କରିବ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇପ୍ର ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେଲା 5 ଆମେ ଯଦି 5 ତାକୁ ଭରିବା 5 ପଚା 25 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/5 ଓକେ ତେଣୁ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ପଚା 25 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/5 ହବ ଏତିକି ହବ ଆନ୍ସର ଯଦି ଯଦି ଅପସନ୍ ଦେଇନି ତୁମ ଏକ୍ଜାମରେ ଧର ଯଦି ଏତିକି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଏତିକି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମାରିବ ଯଦି ଏତିକି ଅପସନ୍ ଦେଇନି ଏବଂ 5 ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ 5 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ମାରିଦେବ ଓକେ କାରଣ ଏକ୍ଜାମରେ ଦେଖିବ ସେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ଦେଇଥିବ ଯଦି ମାରିବ ଯଦି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ନ ଦେଇଥିବ ଅଧିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମରେ ବି ଆସୁଛି ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଠି ତୁମକୁ
ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁଟା ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦେଇନଥିବ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ବୋଲି ମନେ ହେଲା। ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବନି କହିବା ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଭୁଲ ଅଛି ଆମକୁ ଗ୍ରେସ୍ ମିଳେ ସେ ଭୁଲ କରିବନି। କ୍ଲିୟର? Okay, a system is normally filled in 9 hours, but it takes 10 hours due to a leak. Okay, actually ସେ 9 ଘଣ୍ଟାରେ ଫୁଲ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲିକ୍ ଅଛି ସେ 10 ଘଣ୍ଟାରେ ଫୁଲ୍ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଲିକ୍ଟା ଟାଙ୍କିଟା କେତେ ସମୟରେ ଖାଲି କରିବ? ଲସ୍ ହେଲା 90, ଇଏ ହେଲା 10, ଇଏ ହେଲା 9। ତାମାନେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏଲ୍ ଯଦି ଆମର 9 ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି, ଏ ହେଉଛି ଆମର କେତେ ୟୁନିଟ୍? ସେ 10 ୟୁନିଟ୍। ଲିକେଜଟା କେତେ ୟୁନିଟ୍ ହେଇଥିବ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 1 ୟୁନିଟ୍ ହେଇଥିବ, -1। -1 ହେଲେ 10ରୁ -1 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 9 ହେଇଯିବ। ତେଣୁ 90/1 ସମାନ 90 ଆୱାର୍ସ। 90 ଆୱାର୍ସ ଆନ୍ସର ହେଲା। 10 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଦେଖ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେ। ଦେଖ ପାଇପ୍ A can fill a tank in 15 minutes, B 20 ମିନିଟ୍, C ହେଉଛି 30 ମିନିଟ୍। We all are open together, how long will it take to fill the tank? କିଛି ନାହିଁ। 15, 20, 30 ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ପିଲେ? ଲସ୍ ଆଉ ହବ 60। 15 ଚଉକୁ 60, 20 ତିରିକି 60, 30 ଦୁଗୁଣ 60। 60/4 ମିଶ୍ରଣ 3 ମିଶ୍ରଣ 2। ତାହେଲେ 60/4 3 7 2 9। ନହେଲେ କେତେ ହବ? ଆମକୁ ବଦଳି 15 60, 20 30 60, 30 ଦୁଗୁଣ 60। ତାହେଲେ 4 3 7 2 9। ନହେଲେ 9 54, 9 7 63, 954 ପୁରା 6/9। ତାମାନେ 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 କାଟିଲେ 3 ଦୁଗୁଣେ 6, 3 ତିରିକି 9। ଓକେ, 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/3 ଠିକ ଆନ୍ସର। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି କି ଆଉ? ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଆନ୍ସର କହିଲ? ମୁଁ ଆନ୍ସର ଭୁଲ କଲି, ଏତିକି ହବନି। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏମ୍ପ୍ଟି ଦେଇଛି। ଯଦି ଏଇଟା ବି ଯଦି ଆମର ଫେଲ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ଏତିକି ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏମ୍ପ୍ଟି ଦେଇଛି ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏତିକି ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲି ବୋଲି। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲରେ ପଢ଼ିବ। ଦେଖ ଏମ୍ପ୍ଟି ଦେଇଛି, ସେ ଯଦି ଏମ୍ପ୍ଟି ଦେଇଛି ସେ ପାଖରେ ମାଇନସ୍ ଦେଇଦେବ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ହବ। ଆମର ଏଠି 4 ମିଶ୍ରଣ 3 -2 ହବ ହେଲା। 4 3 7ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ? ନା ସାର୍ 7ରୁ 2 ଗଲେ 5 ହବ। ତାହେଲେ 60/5 ମାନେ 12 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝୁଛ ନାହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍? ଏମିତି ବୁଝ ହେଲା, ଯେମିତି ବୁଝାଉଛି। A system can be filled in 6 hours by a pipe and emptied in 8 hours by another. If both are open together, how long will it take to fill the tank? ଓକେ, 6 ଘଣ୍ଟା ଇଏ 8 ଘଣ୍ଟା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଉଟଲେଟ୍, ତେଣୁ ମାଇନସ୍ ଦେଲେ 800 କରିଥିଲେ, ତେଣୁ 24 ଯୋଗ ତାର ଅଧା ହେଉଛି 24 ଯୋଗ ଏଲସିଏମ୍ ୱେଷ୍ଟ କମନ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍। ଓକେ, କ'ଣ କଲି? 6 ଚଉକୁ 24, 8 ତିରିକି 24, ତେଣୁ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ 4 3 ଗଲେ 1, ତେଣୁ 24/4 3 ଗଲେ କେତେ? ନା ସାର୍ 1, କାରଣ 24 ଘଣ୍ଟା। ଓକେ, 24 ଘଣ୍ଟା ହବ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଲା। ଦେଖ ଏ ପାଇପ୍ କ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ ଏ ট্যাঙ্ক ইন 10 ঘন্টা, পাইপ বি ফিল କରୁଛି 20 ঘন্টা। টুগেদর ফিল দ ট্যাঙ্ক আফটর ফিলিং হাফ, বি ইজ ক্লোজড ইন হাউ মচ টাইম উইল ଦି ট্যাঙ্ক বি ফুল? କେତେ ସମୟରେ ଟ୍ୟାଙ୍କଟା ଫୁଲ୍ ହବ? କେତେ ସମୟ ତା ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ଥାଏ, ବୁଝିଲା କି? କାରଣ ରିମେନିଂ ଦେଇନି ଏଠି, ତାହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। 10 ଆଉ 20ର ଆମେ ଲସ୍ ଆଉ ନେଇଯିବା। 10 20 ଲସ୍ ଆଉ ସିମ୍ପଲ ଯିବ 20, 10 10 ଦୁଗୁଣେ 20, 20 କେ 20। ସେ କ'ଣ ହାଫ୍? 20ର ହାଫ୍ କେତେ? 20ର ହାଫ୍ କେତେ? ନା ସାର୍ 20 ଇଣ୍ଟୁ ହାଫ୍ କଲେ 10, ଆମେ ଜାଣିଛେ ହେଲା, ମୁଁ ତ ବୁଝଉଛି କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ହେଲା। 20ର ହାଫ୍ ହେଲା 10। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 10 ଫିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ପାଇପ୍ ବି କ'ଣ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ କରୁଛି 10 ଘଣ୍ଟାରେ, ସେମ୍ ଟାଇମ୍ 20 ଘଣ୍ଟାରେ। ଓକେ, ଆଫ୍ଟର ଫିଲିଂ ହାଫ୍, ଯଦି ଫିଲିଂ ହାଫ୍ ବି ଇଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍, ବି ଯଦି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇ 10 ଭାଗକୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ହାଫ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଠି ତାର ବି କ'ଣ ହେଲା? କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା। ଯଦି ବି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା ଏ ଫୁଲ୍ କରିବ। ଏ ଫୁଲ୍ କଲେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଫୁଲ୍ କରିବ। 2ଟା ହେଲେ 2 ୟୁନିଟ୍ ହେଲା, 2 ହେଲେ 5 ଘଣ୍ଟା। ତାମାନେ ଇଏ 10 ୟୁନିଟ୍କୁ 5 ଘଣ୍ଟାରେ ଫୁଲ୍ କଲା। କିଏ? ବି, ଯୋଉ ରିମେନିଂଟା ହେଲା, ରିମେନିଂଟା। ଓକେ, ରିମେନିଂଟାକୁ 5 ଘଣ୍ଟାରେ ଫୁଲ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନରେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଜିମ୍ କରିବା ଯେ ଆଉ ଯୋଉ କେତେ
जो 10 थिला से 10 को 3 10 को 3 हले 3 3 9 3 5 3 8 ना किछ नाही ऑप्शन गुडा भूल अछि बदला आज देखो क्वेश्चन टाको पाइबी कैन फिल ए टैंक इन 10 घंटा पाइबी कैन फिल द सेम टैंक इन 20 घंटा ओके 10 घंटा 20 घंटा 10 गुणा 20 20 की 20 ओके टुगेदर दे फिल द टैंक आफ्टर फिलिंग हाफ इज क्लोज ओके हाफ फुल कले बी क्लोज हे गला इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फुल केते घंटा टैंक टा फुल हो ओके ताने हाफ फुल करते निश्चित भाବରେ केते 10 ये 3 यूनिट तामाने 3 दुगुणे 6 3 3 9 पूर्ण 1/3 ओके तामाने 3 3 पूर्ण 1/3 ହେଲା ତାହେଲେ 5 3 8 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର କେତେ 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/3 କ୍ଲିୟର ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ହେଇଥିଲା 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/3 କିନ୍ତୁ ଅପସନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅପସନ ଭୁଲ ଅଛି ବୁଝିଲା ଅପସନ ଗୁଡାକ ଭୁଲ ଅଛି ମନେ ହେଲା ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ରିମେନିଂ କୁ ବି କେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିବ ତାହେଲେ 5 ଘଣ୍ଟା ଲେଖିବ ଆନ୍ସର ଯଦି ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ଟା ପଚାରିବ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ତାହେଲେ 8 ଗୁଣ 1/3 କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଏ ଯୋଉ ହାଫ ଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିଥିବେ ମିଶିକି ଫିଲ୍ କରିଥିବେ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/3 ରେ ଏତିକି ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ ଏବେ ଫୁଲ କଲେ 5 ଘଣ୍ଟାରେ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ହେଲା 8 ଘଣ୍ଟା 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/3 ଘଣ୍ଟାରେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିଟେ 20 ମିନିଟରେ ଫୁଲ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ବିଟା 30 ମିନିଟରେ ଫୁଲ କରୁଛି ଯଦି ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଓହ ବଢିଆ क्वेश्चन ଆସିଲା ये both are open alternately starting with A the tank will be filled level question and ବଢିଆ क्वेश्चन ଦେଖ ଗୋଟେ ଫୁଲ କରୁଛି 20 ମିନିଟରେ ଇଏ ହେଲା A B ଫୁଲ କରିବ 30 ମିନିଟରେ ଲସ୍ ହବ ତ ପଳେଇବ ଆମେ ଜାଣିଛେ 60 ଇଏ ହେଲା 3 ଇଏ ହେଲା 2 ତାମାନେ ଦିଟା ଫିଲ୍ କରୁଛି ଫିଲିଂ ପାଇପ୍ ଦିଟାଙ୍କ ତାହେଲେ ସେ ଦେଲା ଯେ if both are open alternately starting with A ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ ଟାଙ୍କିଟା କେତେବେଳେ ଫୁଲ କରିବ ଟୋଟାଲ କାପାସିଟି ହେଉଛି ଟାଙ୍କିର 60 ତେଣୁ A ଫିଲ୍ କରିବ ତାହେଲେ B ଫିଲ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଥରକ ଏ ଆସିବ ତାପରେ ବି ଆସିବ କ୍ଲିୟର ତାମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଥରକ ସେମାନେ କେତିକି ଫୁଲ କରିବେ ଗୋଟେ ଥରକରେ ନା ସାର୍ 3 ଓହୋ ଦେଖ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ହେଲା ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ସେମାନେ କେତିକି ଫିଲ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଦେଖ ଆଗ ଏ ହେଲା ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ 1 ମିନିଟରେ 2 ଫୁଲ ହବ ତାମାନେ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ସାର୍ 2 ମିନିଟରେ 3 2 6 ୟୁନିଟ୍ ଫିଲ୍ ହେଲା 2 ମିନିଟ ଯଦି 6 ୟୁନିଟ୍ ଫିଲ୍ ହେଲା ଆମେ ଏଠି କା ପାଖକୁ ଯିବା ଆମେ 60 ପାଖକୁ ଯିବା ଓକେ 60 ପାଖକୁ ଯିବା ଯଦି 60 ପାଖକୁ ଯିବା ଦି ଟ୍ୟାଙ୍କ ୱିଲ୍ ବି ଫିଲ୍ଡ 2 ମିନିଟରେ 60 ଯଦି ଆମେ ଏଠି 30 ଗୁଣିଦେବା 30 ନେବେ ହଁ 30 କଣ 10 କୁ 60 ନା 10 10 ଗୁଣିଲେ ଏଠି 10 ଗୁଣିବା 10 ଗୁଣେ 20 20 ମିନିଟରେ କେତେ ଫୁଲ ହବ 10 କୁ 60 ନା କଣ ଦେଇଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ମାନେ ଏ ଆଗ 3 ଘଣ୍ଟା ଏ ଆଗ 3 ମିନିଟ୍ ଫିଲ୍ କରିବ ତାପରେ କେତେ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ମିନିଟରେ 2 ଫିଲ୍ କରିବ ଭୁଲ କଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା 5 ହବ 5 ହେଲେ ମୁଁ 3 ଦୁଗୁଣେ 6 ମୁଁ କହିଲି ଆନ୍ସର ନାହିଁ କଣ ଭୁଲ ହେଲା ଦେଖ ନା ଭୁଲ କହିଦେଇଥାନ୍ତି 3 2 5 ଏମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ନାଇଁ 3 2 5 ହେଲା ତାମାନେ 2 ମିନିଟରେ 5 ୟୁନିଟ୍ ଫୁଲ करे ତାମାନେ ଏଠି 12 ଗୁଣ ହେଲେ ଏପଟେ 12 ଗୁଣ କାରଣ 12 5 60 ଟୋଟାଲ କାପାସିଟି ହେଉଛି ଆମର 60 ୟୁନିଟ୍ ନା ଦେଖ ଭିତରେ ଆମ ଫେସ୍ ଆସୁଥିବ ଦେଖ ତାହେଲେ ଇଏ 12 ଗୁଣ 24 ମିନିଟ୍ 24 ମିନିଟ୍ ହେବ କଣ ଆନ୍ସର ନାଇଁ ଏଟା ମାତ୍ର 24 ମିନିଟ୍ ଓକେ ବୁଝିଲା ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ 2 ମିନିଟରେ 5 ୟୁନିଟ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ ତାମାନେ 24 ମିନିଟରେ 60 ୟୁନିଟ୍ ଫୁଲ କରିବେ ହେଲା ତାହେଲେ 14 ନମ୍ବର ଦେଖ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମେ ନିଜେ କରିପାରିବ ଏ ସିଷ୍ଟମ ହାଜ୍ ଏ ଲିକ୍ ଦାଟ୍ ଉଡ୍ ଏମ୍ପଟି ଇଟ୍ ଇନ୍ 14 ଆୱାର୍ସ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ ଗୋଟେ ଲିକ୍ଟେ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ତାକୁ 14 ଘଣ୍ଟାରେ କଣ କରିପାରିବ ନା ଖାଲି କରିପାରିବ A tap fills 1/7 of the system in 1 hour. If both leak and tap are open, the system will be filled. এটা তুমি নিজে କରିବ ଓକେ ଯଦି ନ ଆସୁଛି ଲେଭେଲ ଅଫ୍ ସିରିଜରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରେଇଦେବି ହେଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଜେ କରିବ ବୁଝେଇଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଓକେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନିଜେ କରିବ ହେଲା କେତେ ହବ କି
12 15 20 ହେଲେ 12 5 60 15 ଚଉକୁ 60 5 9 3 12 12 ହେଲେ 60 ବାଇ 12 5 ଘଣ୍ଟା ହବ ଆନ୍ସର ହେଲା 5 ଘଣ୍ଟା ହବ ଆନ୍ସର କେମିତି ବାଟେ ବାଟେ କରିଦେଲେ ନାଇଁ 12 ଘଣ୍ଟା ଇଏ 15 ଘଣ୍ଟା ଇଏ 20 ଘଣ୍ଟା ଫିଲ୍ କରୁଛି ତାମାନେ 60 ହେବ ଲସ୍ ଆଗୁ 12 5 60 15 ଚଉକୁ 60 20 3 60 ତାମାନେ 60 ବାଇ 5 4 9 3 12 କେତେ ହଉଛି 5 ଘଣ୍ଟା ନୁହଁ କି ତମେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ତମେ ନିଜେ କଥା ନା ମୁଁ କରିଦେଲି ତଥାପି 5 can fill a tank in 12 hours, B 18 hours, both are open together after 3 hours. Is closed. In how many hours will tank be full? କେତେ ଘଣ୍ଟା ଫୁଲ୍ ହବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲି ତୁମେ ନିଜେ କରିବ ନା କରିଦେବି ଦେଖ କରିଦେବି ନହେଲେ 12 ଘଣ୍ଟା 18 ଘଣ୍ଟା ଲସ୍ କେତେ ଯିବ କିରେ 36 ଯିବ 32 36 18 ଦୁଗୁଣେ 36 ଦି ଜଣ 3 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ ତାମାନେ 3 ମିଶାଣ 2 ଗୁଣ 3 3 ଦୁଗୁଣେ 3 2 କେତେ 5 ଗୁଣ 3 5 କି 15 ମିନିଟ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ଫ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ 36 ରୁ ଯଦି ଆମେ ରିମେନିଂ କେତେ ରହିବ ରିମେନିଂ ରହିବ 36 ରୁ ଯଦି ଆମେ 15 ଫେଡ଼ିଦେବା ଆଇ ଥିଙ୍କ 26 ରହିବ 26 ରହିବ ଟି 26 କେମିତି ରହିବ 21 ରହିବ ନା 21 5 ଏକ 6 2 3 ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲେ 21 ରହିଲା ହେଲେ 21 ରହିଲା ଇନ୍ ହାଉ ମେନି ଆୱାର୍ସ ୱିଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବି ଫୁଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କଟା କେତେରେ ଫୁଲ୍ ହବ ହେଲେ 21 କିଏ ଫୁଲ୍ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ବି ଅଛି ବି ର ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେଲା 2 ମାନେ 2 ରେ ହରିଲେ ଏ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/2 ବାହାରିବ ଓକେ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/2 ଯଦି ବାହାରିଲା ବି ଫିଲ୍ କରିବ ରିମେଣ୍ଡଟାକୁ ବି ଫିଲ୍ କରିବ ରିମେଣ୍ଡଟାକୁ ଓକେ ତାମାନେ 10 ଘଣ୍ଟା ହବ ଆମର ଆନ୍ସର ଓକେ କେତେ ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ହବ ଆନ୍ସର ହାଉ ମେନି ଆୱାର୍ସ ୱିଲ୍ ଦି ଟ୍ୟାଙ୍କ ବି ଫୁଲ୍ 10 ଘଣ୍ଟା ହବ ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଦେଇନି ହେଲା ତେଣୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହବନି ଦେଇଛି ରିମେନିଂଟା ଦେଇନି ନା ଇନ୍ ହାଉ ମେନି ଆୱାର୍ସ ୱିଲ୍ ଦି ଟ୍ୟାଙ୍କ ବି ଫୁଲ୍ କେତେ ଘଣ୍ଟାରେ ଟ୍ୟାଙ୍କଟା ଫୁଲ୍ ହବ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି ଏଠି 10 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ତେଣୁ 10 ମିଶାଣ 3 କେତେ ଟୋଟାଲ୍ 13 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ତେଣୁ ରିମେନିଂ ଯଦି ଦେଇନି ତୁମେ 13 ଘଣ୍ଟା ମାରିବ ଓକେ ରିମେନିଂ ଯଦି ତୁମକୁ ଦେଇନି ତୁମେ କେତେ ମାରିବ 13 ଘଣ୍ଟା ମାରିବ ନଚେତ୍ ତୁମର ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ରିମେନିଂ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ଏଠି ତୁମେ 10 ଘଣ୍ଟା ମାରିପାରିଥାନ୍ତ आप ଦେଇଛି ମାନେ 11 ଘଣ୍ଟା ମାଇଲେ ହବ କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଭୁଲ ଅଛି ବୁଝୁଛ ନା ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ ଅଛି କ୍ଲିୟର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରା 18 ନମ୍ବର क्वेश्चन आंसर କରିପାରିବ 24 ମିନିଟ୍ 30 ମିନିଟ୍ 120 ହବ ଲସ୍ ଆଗକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍ଟା କେତେ ସମୟରେ ଫୁଲ୍ ହବ ସେ କ୍वेଶ୍ଚନ ସଲ୍ଭ କରାଇଲି A system can be filled one pipe in 20 hours and another 25 hours. Both together filled. बहुत इजी क्वेश्चन इजी रो इजी क्वेश्चन है 25 चौक 100 20 50 100 ना कहते लस हो जाए तेणु सारा लस नहीं तुम कर ऑप्शन को देखियो है ऑप्शन गुड़ाक भूल रही प्रायतः A tank has a leak that would empty it in 8 hours. A tap fills 6 liters per minute and the tank becomes full in 12 hours. What is the capacity of the tank? Okay, निजे करियो एटा बहुत इजी क्वेश्चन रही बहुत इजी क्वेश्चन रही एटा हंडाले पुणी दब कौन नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट वर्ड सर दम निजे करियो चेक न करि परियो क्वेश्चन मु कर देबी ओके ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन हला ए मुंड पुरानी इंडिया क्वेश्चन आसी तुम हला ओके ताले एति जिंस हमर शेष हला तापर तुम जो रही हमर कोन पूजा हेटी न कॉन्सेप्ट सब जगह पूरा बढ़िया सीखी जाइथो किसी टेंशन नथिबो तुम एठे किसी जिंस कहि दउ लास्ट देखो लेवल ऑफ सीरीज जो आसीबो एटा ग्यारंटी आसी होला लेवल ऑफ सीरीज एटा आसीबो जो एथिर कोन हबो मु टाइप वाइज पढेबी तुम टाइप वाइज पूरा कवर कर देबी ओके तेणु जेतुटा बेसिक सीरीज चलची ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଯାକ ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରାହେଉଛି ଆଉ ଟାଇପ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ସଲ୍ଭ କରାଇବି ଲେଭଲ୍ ଅଫ୍ ସିରିଜ୍ ମନେ ହେଲା ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ବୁଝି ନ ପାରୁଛ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ମାନେ ଜଣେଇବ ଓକେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିରିଜ୍ ରହିଛି 25 days 25 ଚାପ୍ଟର ସିରିଜ୍ ଆଉ ଭଲ ମାନେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଚାପ୍ଟର ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେଇ ଚାପ୍ଟର ମାର ହେଲା ମୋ ବୋଲ ଗୋଟେ ମାନ ତୁମେ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ମାରିବାକୁ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ମାରିଦେବି
ମାନେ ମାଧବୀ କୁମାର କହୁଛି ବନେଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିଦେବି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ତୁମେ ଦେଖିଦେବ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯେଉଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେ ହେଡ଼ିଂରେ ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥାଉ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଥାଉ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଥାଉ କି ପିଓ ଆଉ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥାଉ କି ଓଏସଏସସି ସିଜିଏଲ୍ ଥାଉ କି ଏଏସ୍ଓ ଥାଉ ହେଡ଼ିଂରେ ଯାହା ଥାଉଛି ଥାଉ ଯାହା ରହୁଛି ରହୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟା ଥିବ ଟପିକ୍ଟା ଦେଖିବ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କି ବାଇପାନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କି ରେସିଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯାହା ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ମ୍ୟାଥ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ତାକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ କାରଣ କନସେପ୍ଟ ସେମ୍ क्वेश्चन भी सेम टाइप वाइज लेवल वाइज भी सेम ना एक्सट्रा टाइप रो क्वेश्चन आसी धरा गोटे टॉपिक रो पांचटा टाइप रो क्वेश्चन अछि से पांचटा टाइप रो क्वेश्चन सब एग्जाम रे आसीबो ना आउ कोठा आसीबो क्वेश्चन 10टा टाइप रो आसीबो ना से पांचटा टाइप रो ही आसीबो बुझो छ नै ना एक्स्ट्रा टाइप कोठा आसीबो बाहर एमि किछ नै ताले एति जिंस कर आ जेमि कहली कोला जे जोडा को एटी देखो एटी एसीजी कंटिन्यू करिवो ला आसीबो बहुत जल्दी जो ओएसएससी सीजीएल आउ ओपीएससी एसओ हला सीजीएल आउ एसओ जो आगु आसुची तेणु तापे ए बैचटा पूरा बढ़िया रहिबो ए बैच हेल्पफुल रहिबो आरआईएम भी हेल्पफुल एसएसजीटी भी हेल्पफुल आ लेवल ऑफ सीरीज मध्ये हेल्पफुल रहिबो आउ न जतिक क्लास में अपलोड करछि सब जगह हेल्पफुल रहिबो कहै बोले किंतु स्पेशली एक नंबर ये भी एक नंबर रहिबो ये भी एक नंबर रहिबो ओके सीरीज रे ये भी एक नंबर रहिबो आपको रखिबा एक नंबर मध्ये क्लियर दुई नंबर किछ नै एठी ताले कोन सब डाउट रहिछि कि आई थिंक 40 मिनिट पर ही जणी क्लास तेणु कनसेप्ट पूरा बढ़िया भाव बुझ जदि किसी असुविधा रही है कमेंट बक्स में कमेंट कर जना मुझे तो रिप्लाई देवी आउ जो क्वेश्चन जो आंसर मुझे अलरेडी भिडियो दे दी जब तुम पचार मत सार जमी पिला पचार कमेंट आसते देखा पड़ो मैंने गोटे अवंतर क्वेश्चन पचार मैंने भिडियो मुझे पिला पचार रचना रचना गोटे झीटे कमेंट कर सार मोर हाइट 5 फुट 2 इंच हूँ कन्स्टेबल हेब कि नाई ओबीसी फीमेल 5 फुट 2 इंच गोटे कम कर हाइट दरकार 158 सेंटीमीटर मुझे ना हाइट दरकार 5 फुट 2 इंचटा केते सेंटीमीटर से देखीद ओके मुझे गूगल मारदे ओके जे 5 मिनट 2 इंच कहते 5 मिनट 2 इंच ओके 5 मिनट 2 इंच माने हे जाउची 157.48 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली ठीक अछि ता माने एठे गोटे जिनस देख फीमेल मानकर हाइट दरकार केते ना सर मिनिमम दरकार 158 सेंटीमीटर एससी बीसी आउ जनरल प्लान क्लियर ताहले जेतु से ओबीसी माने एससी बीसी ओके एबीसी टा सेंट्रल दरकार एससी बीसी टा हम स्टेट गवर्नमेंट दरकार ता माने 158 दरकार एटा 157.48 समथिंग होची केते 48 157.48 ता माने नु कहि हबनी बोली कहि ना तुमे जीवो हला ठिया गले सेठी एडजस्ट कर हाइट टे ठिया बागे टे ठिया हिजबो बुझिन एडजस्ट कर ठिया हबो जदी हाइट हो हेटे हिजो हाइट हला आ तो जदी एमदे ठिया हबो मस्ते की को हबो हबनी हाइट कारण कम हाइट रो पिला भी चाकरी पाइछन देखिबो तो डिपार्टमेंट रे किछि भी पिला थिबे ताके हाइट भी रहथि हाइट हबो कि नाही किन सने हाइट रे क्वालीफाई करथि बुझिन एमदी होची हला टिके जस्ट टिके एदी चाहि ठिया हबर अछि मन हैला आ क्वेश्चन आ कोन है देखिए कमेंट पिला पूरा हिंदी हिंदी कमेंट करछन्ती पूरा आंसर दे देती तार माने सेमि कमेंट गुड़ा करछन्ती माने निजे जानि परिबो ना नॉर्मल जिंसटा हबनी कहि हाइट हबो କିନ୍ତୁ ଠିଆ ହବାର ଅଛି ସେଇଠି ତମର 158 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହବାର ଅଛି ଓକେ ଏବେ ଘରେ ଯେତିକି ହଉଛି ହଉ ହେଲା ଟେନସନ ନବାର ନାହିଁ
ଯୋଗାଯୋଗ କେମିତି କରିବା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? କିଛି ନାହିଁ, ମେସେଜ କର, ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଯିବ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନହେଲେ ମେସେଜ କରିଦେବ। ମାନେ ଏମିତି ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆରେ ଆଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଆରେ ଭାଇ ଆଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଆଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲେ କଣ ହବ? ମେଡିକାଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ତମର ବନେଇବି ହେଲା, କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଫିଜିକାଲ ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ତମ ନଗଟି ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ, ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ, ଖାଲି ପାଟିଟା ଆଁ କରିକି ଦେଖିଦେବେ ହେଲା। ଛାତିଟାକୁ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିଦେବେ, ସରିଲା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ମେଡିକାଲ ଯଦି ଏଇଥିରେ ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେଡିକାଲ ହୁଏ ପ୍ରପର ୱେରେ, ଏସ୍ଏସଜିଡି ହେଲା, ଆର୍ମି ହେଇଗଲା, ନେଭି, ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକରେ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ନର୍ମାଲ, ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବେ তুমি ପାରିବ କି ନାହିଁ ରନ୍। ଓକେ, ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମେଡିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 12ଟା ଟପିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଭର କରିଦେବା ଫାଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏବେ ତ ପାଇବାନି ସିଷ୍ଟମ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ରହୁଛି, ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।